शव मागुछि न्याय कथाटी आपण को टिके अड़ुआ लगुछि ना। हाँ, प्रथमे शुणा मात्रे आमको मध्य आपणक भली लागिला एवं आश्चर्यचकित कला। प्रथा और अंधविश्वास जोगु अंधारी कोठरी भितरे शव आउ से मागुछि न्याय यह आपण को चलचित्रर सणाप परि लागिपारे, हेले एकविंश शताब्दी रे ए होछि वास्तव चित्र। प्रथा को किछि लोक जाबुड़ी धरिथिबारु एकादशाह क्रिया होई पारु नाही। संपूर्ण घटना कोन बुझिबा पई गाँ को जाइथिलु। गाँ लोकंक सह एवं मृत परिवार सह आलोचना करिथिले आम बारिपदा प्रतिनिधि असित षडंगी। एबे संपूर्ण घटना को आसीबा। ए घटना होछि ओडिसार मयूरभंज जिला बांगिरीपोषी ब्लॉक डोरखंटिया गाँर खबर। एठी 18 वर्ष पूर्वरु एठी बसवास करुथिले सुंदर मोहन माझींक परिवार। हेले अक्टोबर 23 तारिख दिन गाँर सुंदर मोहन माझींक स्त्री सुक्रमणी माझींक मृत्यु घटिला। बाछंद लागिथिबारु स्वामी जनक और परिवार लोके मृत सुक्रमणींक शव सत्कार करि पारले नाही। घटना होछि मो बापा और मो माँ को डाहाणी दसैथिले सेतिपई आउ 25,000 टंका गाँ लोक को न दिया जाइथिबारु सुधिक्रिया करिबा पई देलेनी। माझी जो आम गाँर माझी बाबा अछंती से फाइन करथिले 25,000 टंका। आमे चाहूछु न्याय जेहेतु माँ को सुधिक्रिया करिबा पई दे नाहंती, जहाँकि माँ जो मरी जाइथिबा टाइम रे जो तांकर संस्कार हुए सेटा भी आमको करिबा को दे नाहंती। सेतिपई आमको न्याय दरकार होछि। आ जो माने भी आमको ए सबु टंका फाइन करूछंती बा घर को आसी आमको बहुत किछि अशुद्ध भाषा रे भी गाड़ी गुलज करूछंती, से माननको भी जेमती आम तरफ से मानको गिरफ करा जाऊ। हाँ, आमको बाछद करा जाइसी काहेकि ना आमको जो टिबेर रु पानी आनिबा पाई भी दौ नाहंती। आमे आधा किलोमीटर हबो बोधे झरणा रु पानी नै किना आसु आ सेई पानी ही खाई किना आमे रहउछु। आउ धान जो आबे आजिकाली धान कटा चलीछि, धान पाकिछि, आमको काटिबा पाई भी दौ नाहंती। गाँ लोक मना करूछंती जे काटिबा पाई आमे देबानी। हाँ, मु चाहूछि जे मांकर एकादशी क्रिया काम हो जाऊ। जे माँ रोग जहाँ को कहते सेटा बसंत रोग, सेते बेले से माने को ताकू कही थिले जे कोटी गुणिया गारी करी करी से माने कही देइथिले जे तुमे एमिति लुक आउ डाणी बोली से माने प्रयोग करले। तेणु सेते बेलू सी धीरे धीरे असाइड हो गला। माने कहीं गाँव रु जड़े डाणी भाव में जदि तुरंत कहे से माने तो निजे ही तार मन को अनुभव करी तार जो विचार नेला से गाँ गहली सांगे धीरे 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 से माने बाछंद कले। जो कौन सी जगह रे सीए गले सीए ताकू कहे जे तुम्हें तो जड़े ये बासंत कराई तुम्हें कौन पाई एठकू आस। मरीगला पर भी तांकर एकादश क्रिया हो पारुनी बा दाह करिया पई भी दौ नथिले। किए दौ नथिले, कोन पई दौ नथिले? हमर एई जे हमर गाँ रो जतिकि लोक अछन माने माझी बाबा कहती ता नारे से माने समस्ते हे करी एई जे हमर जते बेले शशान घाट को आमे ने उठले सेते बेले हमर भौज को सेते बेले से माने अधा रास्ता रे अटके रखी देले। तापरे से माने नैते देले नहीं। से माने कहले पुलिस वाला आसी थिले, पुलिस वाला जगरू ताको सब को बाहर करिथिलु। तापरे सबटा को अधा रास्ता रे से माने अटकाई करी रखी से माने कहले जे आमे हमर को 25,000 टंका दियो नहले सब को छाड़वा नहीं। तापरे पुलिस हमर ओआईसी जे अछंती से आसी करी से माने को बुझेला कोन पई अटकाउछ ना हमर को 25,000 टंका दियो। तापरे ओआईसी सांगरे से माने धस्ता धस्ती हे कहले आमको दियो 25,000 टंका एठे गोटे खाता रे लिखि दियो तेबे जे आमे सबको छाड़बू। तापरे एटा हमर नवेम्बर मास एटा 11 तारिख दिन ठीक करा हेतिला। तापरे हमर बंधु बांधव जेतकी आमे कहिथिलु से माने तापरे हमर जेतकी सांग मोर थिले
ସେଗା ସବୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ତିରପାଲ ବିଛେଇ କରି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ବି, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଟକେଇଲେ। ଅଟକେଇ କରି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଦେଲେନି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ। 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପଣ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁର ମାଝି ବାବା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୂଷଳ ବର୍ଷାରେ ସେତେବେଳେ 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶବ ସତ୍କାର ତ ହେଲା, ହେଲେ ଏକାଦ ସାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ପରିବାର ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ପଣ ଟଙ୍କା। 25,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେତେବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ। ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଖିଆ ଆଗରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍। ବେଶୀ ଅଧିକ କିଛି ହେଲେ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ନ୍ୟାୟରେ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଖିଆ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ମତଲବ ସେଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବୋଧେ। ତାର ଖୋଡ଼ି ତାର ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା ଦେଇ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଗାଁର 2ଟା ଇଏ ଆମର ମା ବୁଢ଼ୀଗାକୁ ଦଶେଇଲା ହେଲା। କହିଛି ମୋର ଟିକେ ସେଇ ଗୁଣି ଗୁଡ଼ିରେ ଇଏ କଲ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକରି ମୋର ପାଗଳ କରିଦେଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇ। ସିଏ ତ ଦଶେଇଲା ଡାହାଣୀ ପାଣି, ସିଏ ନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳକୁ କହିଲା ଦେଇ। ଆମେ କହୁଛି ଏମାନେ ତ କାହିଁ ତୁଇ ଦେଖିଛୁ କି? ସିଏ ଦେଇ କହୁଛି ନାଇଁ, ମୁଁ ତେଲରେ ମୁଁ ଦେଖା କରିଛେ, ସକାଳେ ଯାଇକି ତାପରେ ନାମ ସହ ତୁମର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍। କୋଡ଼ି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ, ଏଟା ତ ମିଛ କହୁଛ, ତୁଇ କହୁଛୁ ତ ମୋର ପୁଅ ତ ଏଇ ଯେ ବସ୍ରେ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳଉ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିଛେ, ତାପରେ ତାର ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଓ ଫାଇନ୍ ସେଟା ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପୂଜା ବି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପୂଜାଟା ସିଦ୍ଧ କରାହେଇତା, ତାପରେ ସେଇ 25,000 କୁହାଇଥିଲା ଟିକେ ଆଉ। ହେଲେ ବି ସେଟାରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ 25,000 ତ ଇନା ରାଗ ରୋଗରୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ସେଟା ବି ଏତେ ନାଇଁ ହେଲେ ବି କମ୍ରେ ହେଲେ ବି ପାରିଥାନ୍ତା ତାକେ ବି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାର ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଡାହାଣୀ ଦୋଷେଇଛନ୍ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଗା ମିଛ। ସେଗା ଆମେ ସେଗା ତାକେ ଦୋଷେଇନି। ତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମର ଜାତିରେ ତ ଆଦିବାସୀ ଜାତିରେ ତ ଯାହା ବି ମାନେ ଖାତିର ନ କରିଥିବ, ଫାଇନ୍ ନ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମରା ମୃତ୍ୟୁ ନାହେଲେ ଏଇ ଯେ ବାହାଘରିଆ ସୁଦ ଘରିଆରେ ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କରାହୁଏ। ତ ଇଏ ତ ଆମକୁ ତ ବୁଝିଲା ନା, କୋଉଠିକା ଲୋକ ଆଣିଲା, ସେଇ ସେଙ୍ଗେଲ ବାଲାକୁ ଆଣିଲା, ଆମର ଗାଁରେ ପଶିକି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆମେ କହୁଛେ ଆରେ ବାବା, ଆମର ଏଟା ତ ଆମର ସାହି ଲୋକଟା, ଆମେ ସିନା ଦୋଷ ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଏମାନେ କି ଜାଣନ୍ ବୋଲି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମରକୁ ବି ବୁଝନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁତୁଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଘର ବି କାଢ଼ଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରେଇବା କଥା ମଣାଟାକୁ ସେମାନେ ବାଡ଼ିରେ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଯେମିତି କାମ ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି କାମ କଲେ ନା, ଏଇ ଯେ ଗୋରୁ ଇଏ ମାରା ଭଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରିନି। ତେଣୁକରି ବି କୁହାହେଇଛି ସେଇଦିନ ଅଟକେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିକି ଅବଶ୍ୟ ରାତି 10ଟା କାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କେନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଳାକୁ ପଚେଇବାର ବି ଉଚିତ ନାହିଁ। ନିୟମ ମାନେ ଆମର ଏଟା ଆମେ ଫାଇନ୍ ବି କରା ହୁଏ, ହେଲେ ମାନେ 25,000 ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ବି କମ୍ରେ ବି ଦେବା କଥା ଉଚିତ ଆମର, କେନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିଛେ ଗାଁକୁ ଆଉ। ଏ ସମସ୍ତ ପରେ ସୁନ୍ଦର ମୋହନଙ୍କ ପରିବାର ସେଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ନା ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଗାଁ ମୁଖିଆ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। 18 ବର୍ଷର ଘଟଣାକୁ ମନେ ନ ପକାଇ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଶାସନର ଛାଟ।